Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Good morning! Maabig, magayaga, masayaksak, masantos ya kabwasan at balang sinansakay ya pinablin dumaringal na sayan na programa tayon early in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngag tida ito nga programa tayo sapay kuma at da kayo itinasya at nga kasasaad taptangal daw iti Huwebes Pizza 4 ti bulan ti Disyembre tawan 2025 aliwan anunsyo. Ipaparong tartila sa programan early in the morning. Aray manunahan nila rin impormasyon na balita ay nagagawgawa na kalibur-libur. Aray kontrobersyal tan sensational Iran issues. Yan pag yun nakabatan na pinawiran. Pakasulan na aral aliwan panderal. Pakalaan na say inspirasyon aliwan na konsumisyon tan alta presyon. Manunahan nila ng impormasyon na balita. Aray ay tatawagan tayo na plantilla for sale. Pinablimiran na dumiringal. Wala la. So dinismiss siya kabyangan na sa Department of Education.
Jada balita da lokal. All systems gula pangi lunsan satay Puto Festival balay na Kalasyaw. Kanyan preparado la sikiran na Dagupinyos. Kalasyawinyos, I should say. Sikiran taga Kalasyaw. Aray Kalasyawinyos. Preparado kila satay Pangilukas na Puto Festival. Malapo da nabuas yaanggad Disyembre 13. Disyembre 5 yaangga Disyembre 13. Samira ya agaw na satay pamalikot ditan makulay na kultura, saya at siyempre say paboriton puto na Kalasyaw. Amaya-amaya ya aktibidades ya gawon pinablimiran na dumaringel kanyan nanumpisalaya actually ya. Dan imbanag iran agaw lautla ada satay ceremonial lighting na Christmas lights. Tan opening na satay food bazaar ditan municipal plaza Bitlan na balay. Agawamat so inter-barangay basketball tournament tan watan mat so panalunggaring na I think barangay Malabago. Inter-barangay championship ginawatan ng agaw na Nobyembre 30, Bonifacio Day. So, nabuas, ayala, ipapauna tila, nabuas, tapiano kila, reklamo tan mambabas social media. Ay, ipapakabatlad si kayo, ya, uniwas tayo, ditan satay traffic. Tasigurado nabuas, matraffic lalamat itan at Pangilukas na satay Puto Festival. Sinasamay agawan na ceremonial lighting in palapagla, in pasabila, in announce la saray stasyon na radyo, anang nangimutla social media, yawalay nagawa, ya activities, aditan na Dabitlan na balay, tan ilaluan kwandaya talagan na malut so traffic kanyan nunayari at uniwas ya undalan ditan mismon municipal proper tapiano ag kayo na abala, ag kayo na perwisyo satay traffic. Balat despite sararatan niya announcement, despite sararatan niya pakabat, wala ra, dakil nila sumambas social media. Walay limadyaingan actually, kagkabwasan, sa irireklamo to, traffic. Oh, good morning, kinang Pinky, at agad barangay Sungkoy. Di Manila dya personal ya ipasabite concern da traffic agawan na malaknaban niya traffic ditan bali na Kalasyaw ay talagan sikatutan so kaakibat na sararatan iran aktibidades untan so chain reaction tutan kanyan lantin impalapagdala o ya paspasensyaan nyo no mambilang
kuwan naabala kayo pero gawaan na sa Public Order and Safety Office kabyangan matlay Philippine National Police mitulungan mantambayanan ira at panasikaso na sa ating traffic. Tawab man sa sentro awamad sentro at mismo na munisipyo plaza sa aktibidad ingkapot iraramay pigara ya side streets tapiano aga makaabala od panggawa na satan niya activities. Natural, unlibur ka, wala ray ditor, wala ray ginawa ya nayarin dalanan. Siyempre jad karakol na bulyom na saratay luluganan, lautla ditan ada samay kanto, di ba intersection, unloob, umpaway, iray luluganan ditan, kanyan na heavy traffic. Kanyan natan, isagbay tila lamat, isagbay tila, nabuas, at oras na alas 5 kabwasan nagawa so assembly na motorcade aya at manumpisa ditan at McDonald Kalasyaw tan ungga po so motorcade at oras na alas 6 15 na kabwasan tan mansamput itan at Senior Divino Tesoro Chapel. Nabuwas tan nabuwas. Kanyan ilaluan nyo matraffic lalamat ditan abitlan munisipalidad. Walamat so parole making contest igapudatan at oras na alas 3 nangaram ditan Season Street. Nagawamat sumisa at alas 4:30 nangaram at arapan Senior Divino Tesoro. So gabayton ibaga sarado man yadalan kabaluyan unlibur kayo di man beneg na munisipyo umpaway kayo di man taytay di man so dalanan nyo kanyan ipapauna milanatan tapiano ang gapulay reklamo yo agkila na abala ano nagawalatan sa Puto Festival baloy na Kalasyaw. Antayo kasi dakdakil sututuon uuladitan at amayamaya pamalikot amayamaya activities gagawon datan at abitlan na baloy ang gapumay tatawagan tayo dull moment ditan walan wala so activities. Dakultan niya activities na 9 days itan pero inyo na tila may nagawa Puto Festival ungga po at panamaglay na satay motorcade Thanksgiving Mass tan opening na Puto Festival at oras na alas 6 dyan arapan mat na Senior Divino Tesoro tan na Christmas Carol Contest at oras na alas 7 in front of Senior Divino Tesoro. Saradutan so kalsada ditan at nambautan na satay sports complex tan Senior Divino Tesoro Chapel.
tapyano kayo na abala liber kila nula kayo ditan Santa Barbara kilaw dadalan ayay saragtumat ni ingan pero nugabay mas maluwang nga daan jakila tambak bulusan undalan umpaway kila diman parungking. O dino ditang kimot undalan maluwad banawang umpaway kimot diman San Vicente going to Municipal Plaza pero walay dalanan nyo diman bunag umpaway kayo going to San Carlos mas maabalatan nugabayo San Carlos ula kay San Carlos ayala so dalanan nyo Bimalay going to San Carlos pero nugabayo mo at dalanan so activities kabayo ni mampantay sarag gimot sa uladitan yung dalan bunag pero ilaloan nyo sigurado matraffic itan na pinablimiran dumuringan kantabi tayo technical side si Ka Edwin Inong paspasin siya kayo si Miguel awat may allergy tayo unyalaya basta kabangon ko da pabangon at mambabasi sakla mambabasi sakla mantutagmuak la 30 minutos kasumpalan na alas 6 kabwasan para sararatay walaan na saratay atagay blood pressure na blood sugar numambilang si kayo at magangganon na kisawan na walara so toxic yo lamalaman nyo alaut lang mahilig ka alak amay talagang heavy drinker o chain smoker tapyano ang kasil so immune system nyo nakaukulan nyo so mantumar na Pau de Arco capsule sa Pau de Arco capsule at mampabiskag na sa immune system tan mampanormal na blood pressure tan blood sugar tan ikalon niya amin iraratay wad taniran sakit numambilang sa ansakit mo at ansakit sa lamalaman mo kasi nga saratay body pain, rayuma, arthritis pangkulat-kulat na sa lima, sali raratay sakit na lamalaman kailangan mo sumampuyok mamasahe na pauliniment dahil ang pauliniment ay mararamdaman mo ang inyong ginhawa na nanunuot hanggang sa kalamnan dahil sa taglay nitong sikap mo extract. Kaya marirejuvenate ka dyan. Magiging relax ang iyong katawan, ang iyong mga muscles kapag ka gumamit ka ng Pau liniment. Dahil walang aw sa Pau. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto akon, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga Pau de Arco. Pinadas ko. Mayat-mat ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa kon. Awan ti epekto na. Dato'y Pau de Arco, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
panahon ngayon, kau ba'y sigurado, kau ba'y protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib Iray Experto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at Ina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Pasko na, kaya good vibes na rin. Sa serbisyong 3-in-1, sama-sama tayong mag-spread ng kindness, laughter at pagmamahal ng pamilya. Keep shining, stay grateful, and enjoy the holidays. Nanlapo at #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Uy suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan.
Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Mga suki! Narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang nararasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa Ikarma. Dahil sa Ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala, Unique toothpaste for kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Kaya everybody happy. Magaan ang buhay. Maganda ang buhay. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more. Magandang buhay! DWIZ. Orly in the morning. 41 minutos, kasumpalan na alas 6 kabuwasan, panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Happy birthday. Happy birthday kinan kagawad Nelson Magsano ditan Barangay Tubong. Senior citizen mutla. Si Kagawad Nelson ditan Barangay Tubong. So happy birthday tan happy birthday mat kinan Mr. Molina. Magano taana pang kulabat jay may in chat si katayo nan Pat Molina ong. Misasalamat tayo ta ang gapunimay
Nabubula lamot yan nananangdan na low pressure area yang nginaranandala na Wilma. Oy, good morning manaya. At kinan Maring Wilma Domingo. At likewise si Wilma Aquino, si Wilma Cabico. Puro Wilma natan. Wala ko mo niya gawin sa bilatan niya Bagyo. So Wilma da bansa tayo na Pilipinas. Tani agtini aka-recover, agtini aka-bangon. Sa may perhuisyon interna satan niya palabas siya pigaran na bagyo ng bugbog at sika tayo dyan Pilipinas at ati gagimira laut na dyan sika tayo duyag na Pangasinan, di ba? Ni holiday Christmas tila sabi ni Bagyo Winta ang kapualan ti Panuk Chibina. Pili tunda tayo ikasya mo na lang yung 500 pesos. Ay nako, while si Carabalot at manggastos ira sa kay handaan unabot libu-libu. Wala mang birthday dita niya congressman, anak na senador. 6 million agay kalata na yun Happy birthday Kinan Ramon Molina. Warintay 4 minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan. Ano ito? Medyo mulmulag ay ni print na Edwin Inong nilira ada sama sinuspindi at ati gagimira ya o dinismiss ya kabyangan na Malacanang in order so dismissal na sakay DepEd Senior Division Supervisor ditan Palawan kinit Palawan labatay mayamay suuntan niya nagagaw-gawad dya luyag tayo na Pangasinan dakdakal iraratay reklamo na saray teachers saray kabyangan na saray SDS antayo kasi very powerful itay discretionary power na say Senior Division na Superintendent kaya na nagagawada sugabay-dan na gawon o walang tampol sa reaksyon sa ikwanto idol malinis pa daw ang 6 na SDS ng Pangasinan akala kung alam lang nila dito sa Dagupan malala din ang gift-giving kay SDS at EO gabay ito ibaga administrative officer wala lang may lakas loob na magsumbong sikatutan so problema ang gapoy mang-complain ay mansin siya suuntalan na kagagawa di ba kaya kailangan walay man reklamo pero wala mo't iraramay ng reklamo actually sa agawa labat at nirelieve pwesto in transfer at aroma lugar kasabito sa kaya syudad sa kaya lugar lalamat sa kaya division the same nanto may ginawa to at sa may inalisan to ya pwesto parehas mo't lamang so gagawin to ya aya at inimbestigaan ni at sangguni ang panglungsod indalom at ati gagimira suntalaran malaknaban iran na panagkwarta involved iraratan
wala ray tatawag da ya position for sale. Wala ray tatawag da ya position na for sale. Walay kabat ko pinablimiran dumaringal sa kay teacher. Ya talagan kintan. Amay hard earned. Promotion to. Pero dakdakil so dinalan to. Abayag. Lapulantid ang gapoy kapit to politika. Ang gapoy singa patron to yan ayarin asinggeran to. Kanyan nababypass ang gamanuntan ja sara may tawagan tayo seniority or jad ka kategorya to at talagan si kato at senior la. Sa problema na bypass at ati gagimira lapulantid ang gapo subakar to arara may arom gaano kasabi-sabi dalalabat at promoted yatampol iraratan kanyan na agawaraya pero si pakanangnan ko tagabay tumatlantin ipanangnan na presidente talagang malinis so pamalakad na gobyerno to noon turaratay na naaming auturaya irireklamuran maanumalya at kada departamento tanahinsya na gobyerno araya at lilinisan tapiano kwan ya si kato at talagan na unlalaban at saratay korupsyon ang gamanuntan di man mismo loob na malakanyang tan si kato mismo untalan tutulig sa at sa malaknaban niya nagagawan korupsyon lautla satay flood control project so non-issue. So malakanyang na dismissal order kontra at kinon Dr. Elsie Barrios tan aya at inakala at pristuto niya bilang School Division Superintendent na DepEd Palawan. Unong report si Dr. Barrios at nalmuan niya administratively liable sare unggendan dishonesty operation grave misconduct, personal spending and receiving gifts or items while in service. Wala ya nagagawa dya luyag tayo na Pangasinan. Dyan luyag tayo Pangasinan. Ayay impurward labat la sikat tayo na sa kaya teacher. At ati gagimira ya say kwanto dya at amay-amay kwanda so untalla syudad na Dagupan lapod very powerful atay tatawagan dan discretionary power nasa SDS. Kumusta akila biyahe at Amerika inyamot balot sa ngaranto sa ikwanda at malala rin dito sa Dagupan ang gift giving. Wala lang may lakas loob na magsumbong. Kung di kayo kikilos, sinong kikilos? Sinong kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sa ikonda, kuwi daw, ugaw, masibay, baaw, aliwan is labat sir kwanda walay piling mayor mat kuno ditan division feeling tawag nala kuno si kato mayura. So ayan sakit iraraya conduct prejudicial to the best interest of service. Kapilalatan ire other penalties, cancellation of civil service eligibility, disqualification from holding any government position nitan, forfeiture of retirement benefits. Aya si Dr. Barrios Inquanda ya kapibiyang niya at saray kontrobersya kontra at sararata ibabagan item and transfer for sale within DepEd. Si Katuya at ati gagimira palakasan system
wala may plantilla ditan ya no wala ray man-apply agdani raratan na kargaan te iya alagarda at sara may miyembro na pamilya da o dino saray kakanayon da yang ganon tanya aliwanin na tantos experience dararatan aliwaniran qualified ikakargadala at sararatan iran position. Basibot ada report na sa ikuan tukaman ya sararatay donasyon ya iiter ada saray public schools kailangan araya at kailangan kwanda su transparency kailangan ya hikin iraratan may ipalapag no anturatan niya ken wala man niya basa ka magano ta i-research ko lang bangat at ati gagimira no anto ipapalapag na sa kuwa da satan ya inkwandan sa pundo ya indonate pundo ya indonate mo da eskwelahan or public schools araya at singa public funds matlatan singa public funds matlatan ya dapat walay accounting tutan. Okay, another reaction sa ikwanda, okay yan, dapat lang na i-dismiss ang mga corrupt public officials, hindi lang sa DepEd. It applies to all public servants na corrupt, incompetent, dishonest, etc. Ni man, karakal na. So, reaction da, tati gagimira, nilira, saya. Nakakartulaman na, abasak labat ni Inengkaruman, diniskas kulatan actually, ay, ipapalapag na sa, COA. Saya kwan na COA, once money is donated to schools, it becomes public fund subject to liquidation and other pertinent rules and regulations of COA. Okay, at reaction da manaya, reaction da saya. So once money is donated to school, it becomes public funds subject to liquidation and other pertinent rules and regulations of COA. So ipakabat damot irarata na tati gagimira no anturaratay indo donate na saratay wadtan iraya philanthropos o anto kamalatan may dadakil pa raratay negosyante o raray korporasyon o raratay yan mandudunit irarata na tati gagimira. Okay. So atan la oila kumon ya parmarmarandalatan ya atan kumon at nagawamot itan ja luyag tayon Pangasinan tantayumot la malaknaban suuntal lara walara ya kabyangan na SDS ya talagan habitual doon niya larang klaseng nga kagagawa ang gamanuntan araraya at narirelieve tan na itra-transfer doon may laan to na pasen umamot lamang sugagawon to umamot lamang sugagawon to niya ya kiningan iganggan to ni iraratay subordinates to ya kailangan bantayan da may tiktok to tapiano maging kinmet dakil sa following to piano na i-demonetize to nitan. Ay nako, taluran na minutos ante siyaman alas 7 kabwasan kay magibasa tayo na pigara saray
viewers tayo. Si Marilo Terseño, si Mang Bin Joby, kwanto dakulta na dintiron Pilipinas at satay division superintendent tan aray sip Baisor. Kagawad Bona Mendoza, good morning. Si Nick Noc Tolentino tan si Cap Archie Richie Gomez. Si Ronnie Sebastian, Rosalina Aquino, Rodolfo Fernandez, Francis Tenorio, Esteban Garcia Dasican, yung Regidor. Siyempre, good morning kay Madam Dena Pereira, The Fighter. Si Jamie Kalulot Magno, Ricky Kalulot, Ditanad Poblacion Weste, tan si Jolens Antipolo. Cecilia Morante, Maxi Soles, Rafael Mangalyag Jr., Ernesto Musada, Amigo Rene Velasquez, Alex Centeno Rosal, Pat Molina Ong, Gigi Gamboa, Marlon Rosal, si Jane Magsano, Armando Segundo, bawat segundo may Armando, Jesusa Dolormente, Ariel Bandong, happy birthday at kinan Lala Barroso, tan si Asterio Ramos ditan at Poblacion Weste. Si Ron Tandok, panawagan lalamot kunod kinan Gagawad Ray Calderon na may problema dalalamot ditan at Tora ay Turio tan Patalinghog Villamil area Dariliano Bani. Parehas tilabat na problema. Actually, walay issue tayo nilira at sata na basura. Mambabayar tayo dya. Di man at bayambang agara mambabayar at ati gagimira na sararatay garbage fee. Sa ibayar da, segregation ng bangat. Kupunda rarata niya basura. Ang gamanuntan mambabayar mo't ira na sarate tipping fee pare pambabantakanda. Issue tayutan nawala ni oras na singbat tayutan. Agawad panod kinto si Nick Carino, Lynn Coronel Dio Valdez, Emma Alipio, Milba Cloris Serna, Marvin Nadong, Jerry Abalos, si former barangay captain Sani Hunatas, Malasalasas, ditanad barangay Salaan, Inawayaon Sabin Tampol, Pasingit Met, si Ramil Velasquez, Patrick Molina, Master Sarlo Gonzales Bads Vidal, tan si Mario Ico, John Dexter Kalimlim, tan si Maria Pascua. Wajani supakabat malalapod saray manangan tabay. Time. It is now 7:01. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic, 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis.
Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi mayroon akong hinahabol na trabaho eh. Kasi mayroon akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakatake ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical
Ako po si Congresswoman Manay Gina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Sa serbisyong 3-in-1 ng pamilyang de Venecia, patuloy tayong magdadala ng pag-asa at good vibes sa bawat kabalayan. Let's make this Christmas a core memory of love and gratitude. Maging ilaw tayo ng pag-asa sa isa't isa. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Para sa ating kaligtasan, iwasan ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. (7:11) walang tilay 11 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan idatsayang pangkanawnawa wadya opisina tayo wadya stasyon tayo si Madam Dina Pereira wala mo'y panawagan to at idantay mo na pangkanawnawa ya manawagan sa ating gagawin dan dalan ditan barangay Bakayaw Sur. Good morning, Madam Dina. Good morning, Idol. Good morning, Matitsaray kapara ya avid listeners na sayan malagnap ya programa na DWIC. Salamat kapugdat kayo dyan sayan na programa tayo. Wala tayo naitulong tayo, Madam. Say niya karon ko dyan, Idol, gabay ko laba ya tawagan su Imano na contractor na sa may barangay Roja gagawin ta di barangay mi Bakayaw Sur. Kasi jad in gagawin da nan tambak iray bato-bato san on gravel bang tawag doon medyo no. Agda pinirper basta labat in takatak daya impupulag iraman sa bato kanyan arara may arom pun pupulag dalan mismo one way labat so dalan kanyan sunod na pakaka aksidente daray riders na bike
Sakya mo lalawarin at tapilan na bike. Paano ito one way tan? Inner street or barangay road itan? Barangay road po. Aha, barangay road. So gabay ni baga akin one way kapaldo nila ba may ginawa? Okay. Kapaldo labat. Ya ang tiktikin mo may tinambakan day. Ang galabat di manid labas na Ermita. 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 May malagi Ermita. May banda ni Dya. Inorya pasintan, madam, kasi kaloob mo in front of Iglesia ni Cristo or what? Singa ulit sab kayo sa may malapo kayo di mad Iglesia ni Cristo ya simbahan. Palaisab man diretso. Okay. Labasan yung may Ermita di man niya malag kasi duwara Ermita di man. Okay. Sakay di madtukok yakwanda. Kami dyan booking. So gabay ni baganan indam dararaman suwasan ang gravel agdala pinurpur agdamot la gano ni label. Basta uman la pero nan kapigaman niya agaw ano nang ko may malagba laba ya portion may alibol laba di man. Tapos mayroong pa-slope. Siyempre, inuuman niya pa-slope, ara may bato, ya, aka tambak-tambak di man, umpilag di man nadadalan na luluganan, try bikes. Siyempre, ang dangal tan eh, ang dangal tayo bato. Wala ni danom to, ang danom-danom ni sukarsada di man. So, wala talay adisgrasya di tan? Sa kaya lantila idol yung muntik na tapilan na try bike. Okay. Kasi timumba may kinan amay aka talapos na bato. Atumba. Atumba. Sa kimala may airok mat, asakitan mat pero kwanta pinatambal na mata mo, sinagot na may kin, asakitan at sikato. So, antoy panawagan tayo bilang sa may kontraktor, madam. Sarap ito, banggitan ko na. Walang sikilatan. Banggitan ko na. Salamat pangkanaw-nawa ya na itirid siya dyan sayan kabuasan. Sa ini karang ko dya, tawagan ko labat kumunso imano na contractor na sa may barangay road di manid Bakayaw Sur. According to Kapitan Taminaya, si dati mo iya Kapitan Engineer Willie Salayog. Hindi, si kato ni incumbent barangay captain nata. Si kato ni? Oo, barangay Tamba. Okay. So, Kap, gabay ko laba iya kumon ikdan yung na imano su lugar mi ta may ginawa yu di man niya intambak iyo ya bato-bato. So kumon ang gano iparparyo labat ang gano uman niya okay labat siguro ya one side labat so tatambakan nyo. Pero dapat magkumun ayoson alyon uman niya umpupilag so bato-bato gilig-gilig niya nadadalan daray luluganan. Kasi si katuman sumakaiter na accident ila ngin lalo no na panon to no wala atalapos bilbilang ya bato tapos timbalsik sang dugo wala ito di aman mas lalo ang sakit iman. Ang gapoy intention ko ya diralan kayo sa yakap. Pero gabay ko laba ya aloon so imano yu. Takumon walk the talk. May promises yu ya igapuyo ud unta niya. Pitsa kumon gawon yu mot. San sa kini kap. Nanunan ko sa may trabahador yu. Kasi concern na barangay ko. Ang gano ang gapi position ko pero concern na sari ka para ya tutuon man na ya bakayaw. Ta agko gabaya walay nasakitan, kumot gabaya walay naiirapan, laula sa rin man nag-try bike ya, anapan da so pan ta-try bike da. Kanyan. Kumon, pati ara na may tutuo yo, so bantayan nyo irado. Ganuwan sinawal siguro mas marakapya si kayo sa umbisita kasi amin niya karyo di man niya tuo. According to Kap Taminaya, walay nalapuod engineering office ya singa si kato amoy manbantay od si kara. Pero sinanang ko, singa agda imanuan so presence to singa lang karuman limabasa di man anang nang ko amay-amay irata according to Kap Taminaya mga samplura amo so tauhan dayaw man tatrabaho no ata nakarakal bagang kanutan nga gawon no barangay road labat concentrate iralabatid sa kaya area idol something nang mo pigpigiralabat so tatrabaho talaga ara may aruman iralabat siya sitting pretty actually walay picture tan video in forward to siya ng boots satan ya kung sabira singa unya mga alas 7 kapunira man actually kung sabira mga alas 10 afterwards magkimo iredaiset na ani mapapainawalara tamirinda kasumpalan to ugtula katon nagdanana si kasuan pero balita singa akin man subcontract lata na mo singa ang gapulad responsibility ng Kapsalayog. Si katoy agkwanta bali tanan tungtung kami nen kapitan. Singa pigaran agaw labat or maybe week la. Yan ang tungtung irakuno ta tininggadaya. Dapat kumon gawon to latakas kasyang mat ira talaga tutuo. No nanay kay papasok mo na barangay may idol.
Ako mo lang natatalusan. Pero dapat na sa barangay official, dapat mampursigira ko mon. Naman bilang ata nagkontrata, pangtungtungan tayo take command responsibility. Siyempre, undalan ng barangay kaptenitan, ang tan the city engineering office. Nila tumutla, lima mutla, nan complain mutla si Mayor Belen. Kanyan, gabay kumutya, tawagan mo so imano na Honorable Mayor tayo dyan Dagupan. Ya kumun, na siya para may contractor. In any barangay, so wala ray project siya untan kumun. So tawagan da iray imano iraramay contractors. Ya gawan damot so trabaho da. Oh, that social media to, di demanda to lararamay iring contractors eh. Unsang anong nagkumat ita. Oh. Anong nagkumat iba. So, angga po sirin, noontan, angga salita mo labat siguro. Panakot to labat. Lip service. Pero aman, panawagan la dyan kin City Engineering Office. Although amalante, babagak command responsibility na damay sumiyo. Kailangan balot, alter ego to tay City Engineering Office ay sakop to tay barangay roads, di ba? Di sa City Engineering Office, panawagan timot latan. Ta lima mo lang kuno sikin baga tugot siya ng kapitan sa may pantungtong minan I think yesterday, the other day. Kin amin pigala at siya limaod engineering office. Kanya lanti imbaki dami sa kaya tuoda di man aptay tatawagan day man sungaran to lingwanan ko lang. Anto may ngaran to may barangay captain Maliwod pangalan to eh. Si Amping. Si Kwanda Amuman singaran to. Si Katoy kanyan ang ibaka. Si Engineer Corpo so gabi baga. Siguro si Katoy katungtungtunan kin si Katoy City Engineer tayo. Amping bat sungaran da. Palayo da. Okay, si Katoy nalima di man si kapitan katun nang iray sa kaya tuodaya man bantay at sarara may trabahador. Pero as usual, ganun pa rin. Amay aminsan, amay agik mo, simpre naiinis mo, walay pwesto na di man kasi giling na karsada, rami talurang pwesto di man niya malalakuray ang bangil mo. Natan, tiningga to irata kasi nananang to iraya, umanlabat so gagawin da. Di na gusto mo, marakap mo sin pangibaga to ya. Kumun mga bro, kimot kumuna, amay trabaho mo siya, alyon untan mo iya, kina. Natatalusan mi kayo, pero siyempre gawin nyo mo so kanipugan. Agata kulang mo sa pundo, baka ang gapi pundo mo at paano nasumpalan buote project? Si Katoy ang gapi idea at satan idol. No bilbilang. Pero in promise tula na mo iya. Amin pigala kasi kuno ya promises baga nun mat, amin piga mo la kasi. Sige, takatungtungan tayo si Kapitan Willie. Amigo timot iman eh. Nung gapi, no wali pakatulong yung idol, piano kaskasya mo tiray ka barangay may no sa isyaket. Pigara la disgrasya ditan dakla. Siguro mga talura mo la kanto tasya la ako mo la ni bagang kinta muntika mo la aka alisa ya tampul kasi kanyan. By the way, nama palabas so Bagyon Uwan, adulap kayo di man, di ba? Grabe idol, ta dati aga naluloob sa abong mi na karto ang gadsala ta kasi may ang ipasa na mi abong mitin na baka mi man at agaya talaga. Agatan talaga nasasabi na danong regard ay kinlabat maliban-labat jud kapaligiran mi no lesab kami umam. Pero asabi to ang gadsala mi. Paano to si ni? Nga po pati katoy masyado irablanti. Paano to si Brad Petros di si Miggy Reyuma to? Aga makapaway. Pero kaskasang kura di man kulay Sitio Patalan. Patalan talaga ang gadyan. Si Gadyan Baklo. Ira kaskasang iran talaga. Pero ang gabumot so singa casualty so ang gabumot. Ang tadamo la kasi no amay singa umamala amay anticipate ng dalaya talagang dati lang nagagawa so sigawa da i-backway damo la na. Singa apparently dad pakalikasyo singa immune kilad sa nagagawa natin. No maminsan talagang talinali na idol kasi ang gapi nananang tayo na aksyon eh. Puro na duga may babagayo, puro lip service. Isang sinananan ko, selective ni, aliwala ba ya lip service? Selective. Kanyan, singa sa may panangiter na ayuda, sa may amidoya di mula pa wa. May unaan ang tumanya bagyo wa. Imagine may sa ibagada alas 3. Oga, 5 mot iraraman lang ikakaanakan kumut, piyabi yung mulaya karmi mutay, kuwang kuta. Awit day batchaya balag talagang aga na yariya kin dapat singa kumbaga baluto ko aga na nakarmot ilang kadya dapat si kami so danom ni yan inalayo ay uda danom asabi day 8 o'clock idol kanina kayo lamay ya ababa dira danom on gaylet to pull da mo to
Tapos tomato, ya alagaran. On, talagang makpul. Talagang makpul. Isan, no, iba i-Facebook mo ira, i-shoutout mo ira social media, aliway. Bagaraman dudaraw ka. Siya, ang tayo mo na idol siguro, ya. Ang gano ang gapi posisyon ko dito, siya concern na ut kapwa, ya, totoo. Nananang ko bilay tayo, bilay kabibili na kapara tayong totoo. Watan so, sakit na linawa, nananang kun maniirap. Gano gabagabay ko yung tulong, may rap bilaya mo, labat, pero noon to may nayarian ko, si katuso, gagawin ko. Okay. So, idasal tila, ya, kumun, at, man kimitira, manguman matlara, o, na imano da namin iraratay untalan na-overlook da ida trabaho da madam napaglabat ko mon iyaman salita ira gawon da may salita da walk the talk tatawagan tayo kasi nagtayo ang galaw ang gapumat ang gapo talaga kasi nga siya gaano nag-aagawa klanuntan nagamot unsawa tapi baka sa nasabi mo sa panahon ay patan siya antayo la idol no paano na milalaban katuan pagkamuungan pero unsa sabi mo may taon may time ya indignant kila singa may namamanhida mo la anduya singa exasperated kila namin ladtan yaken sikon ko singa futile mo la amo singa nanununang ko makapakusaw pero I'll never give up. Never lose hope. No, I'll never lose hope. Kasi at the end of the day, something will happen, something nice will happen. Kasi what I God. Yes. What I God. Yaman kikinad si katayo. Kasi sekwandaman, God is never too late nor early. Yes. Okay. Thank you very much, madam. Salamat idol sa yan pagkakataon tan ulitin ko panawagan ko labaya. Ang gapo intention ko ya garalan ta kayo o anything else. Basta gabay ko labat kumun, tulungan nyo kami mat antak ya wala mat sa puso yo para totoo. Tulungan nyo ya na nasumpal matla kumun may dalan mi diman. Salamat kap tan ilaloan mi lawas ya kumun wala lay action nyo. Thank you very much. Thank you very much idol. Thank you very much. Salamat. Hey, nanggalan tayo si Madam Dina Pereira na Barangay Bacayao Sur. 24 minutos kasumpalan na alas 7 at kabuasan, siyempre, aratay kalsada yo, mabanal, sula malaman nyo edasatan. Kaskasan kayo, maminsan, natumbara ra may tri-bike, kaskasan niya mandupak, iraraman, so, hindi pakit, ara may man na mamanihuditan. Kanya no, how to instantly feel better? If you are overthinking, you write. If you are tired, you nap. If you are stressed, go for walk. If you are lazy, reduce screen time. If you are anxious, you meditate, you pray. If you are sad, exercise. If you are angry, listen to DWIC early in the morning. And if you have body pain, massage with PAW liniment na may sikap mo extract na nanunot sa inyong kalamnan. Walang aw sa PAW! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung PAW capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng PAW capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich PAW de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% na bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands.
Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ako po si Binerenda Escabas. 64 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218 o sugar. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ako po si Congresswoman Manegina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Pasko na, kaya good vibes na rin. Sa serbisyong 3-in-1, sama-sama tayong mag-spread ng kindness, laughter at pagmamahal ng pamilya. Keep shining, stay grateful, and enjoy the holidays. Mga suki! Narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Ngayong
ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. 34 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan tuloy sa programan Early in the Morning. Good evening ditan at United Kingdom. Watan si Sophia Mamaril Machas mambabantay da sayan programa tayo. Sa ikuanan Lawrence Atay item for sales since kupong-kupong gagawon dalatan DepEd kwan. Antayo kasi sa education. Sa ikwanda, education is to learn, not to earn. Ay, pangkwartan dawat, di ba? Pati sararatay MOOIDA, ay nako. Puspusanda tanamaw. Oh, kinan Jimmy Bibi Toryo, ate problemam, paala tula. Dan kagawad Ray Calderon ditan area yo. Happy birthday kinan kagawad Nelson. Greetings malalapod kinan Boboy Kukya. Yada aram ni Raya impormasyon balita sayan programa tayo. Good morning mat kinan June Salis o Chalis. June Chalis, si Ming Divinesia, si Launico, Attorney Frank Angeles, si Sheriff Rod, Sheriff Jerry, tan si Sheriff Jerry Mataraki Daroy, tan si George Gonzales, tan si Master Sarlo, and si Benedict Dumayas. Good morning, kinan Dr. Vicente Bernardo, Engineer Oji Cornel Bintinilla, Romy Sabala, sa ikwanto at pilulugay to na happy birthday si amigo Gilbert Cerezo. Happy birthday amigo Gilbert. Si Sisa Patani, Eric Castro, Cristina Ocampo. Na-mention ko na Pat Molina ong si Ramon Molina kanina pa dyan sa Gabon, Calasiao, Pangasinan. Naria Shapno, happy birthday rin daw kay Danny Cardona. Oh, si paring Danny? Okay happy birthday at kina na pari Danny Cardona di Tanad Maluwad. Kagawad Merna Esteves, serbisyong mabilis, Benjamin Gahito, Robert Aguado, Ma'am Jinky Alagadan, si Sir Paul at kay Lovely Mercurio at kay Mamata and Company. Glory Maramba, Oscar Dolormente, si Jojo Bauson, Romulo Espinosa, si Esteban Arenas Jr. o Akawat Kala,
Wala may balbalag ya pundo 40 million tan. Malapo kunod Office of the President. Akawat kala nasararatay tulong, financial support or nayarin na isaliw mo nasaratay pan-repair mo sa tay abong mo ya alakasan at sa may palabas ya bagyon uwan. Babagara walang nilabi. Nga po kunay pinipili, nga po nilabi. Nobody will be left behind. Saratan niya parang itar na tulong. Nako. Akin na initan si Esteban Arenas Jr. Dalan-dalanan nyo labat. Kapod, kalaban nyo politika agyo kwartatan. Mario Pascua, John Dexter Kalimlim, Rosalina Aquino tan si Marilu Terceño, Ronnie Sebastian. Si Charito Lumibaw and George Yambao. Jad arom nira informasyon balita dan nasyonal nan-resign la. Nan-resign ICI si dating Department of Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson. Pasensya kila, agpanatengak makiburas kayo. Say ipapalapag ng Secretary Singson aya at singa makapoyla kuno so lama-laman to niya lapod satay edad to tan stressful kuno so trabaho na ICI kanyan si kato tay rason no akin at si kato so man resign. ICI commission niya binuo ng Presidente Bongbong Marcos tapian si katuya sa man imbestiga na saratay maanomalya ya flood control projects advansan Pilipinas. Mani siya kamat ya talagan si katuya makapuilay laman to matakken la kanyan nan resign sa na posisyon ni ang kapumot ni ang kapuni pigay bulan ang tatumat so kipapahasan na laman tutan di ba akin inawat tutan ay ya posisyon sirin ay no talagan ang tatulay si katut makapoy ang tatulay si katut matakken la at ang tatumot ya si trabaho dita na talagang impadog akin inawat to ni Sirinay sa ipapalabag na lapukunod edad tula tan stressful so trabaho kanyan si katoy rason na samay inyakalto o dino panresign to o dabitla ya komisyon Independent Commission for Infrastructure. Inalada ta si katulanti dati ya DPWH Secretary. Walay knowledge to sa raratay untan nila technical know-how to da sa raratay engineering aspect. Bipurhan ang tatula. Gapuni talibulan na mo, gapuni kinitan, na-resign la, tay baga tumay kapoy na laman, ay, na first place, akinit inawat to. Ay, labat la siguro sa rason, graceful exit latan, pero wala, anong nang tumat lagi, yaag tumatla na sikmura, kanyan unakal la. Nang nangyo pa si Mayor Magalong, di ba? Wadta nita natin pinasikyan dala. Makalata.
direktala singgerlad pirta sa may investigasyon to at talagang inakal damat. Unya la Tatay Gagimira. Epektibo tan hanggang Disyembre 15 suntalan na resignation to. At nayari mo't ko nun na-extend itan hanggang December 31. Lapot untalaran panre-resign na Tatay Gagimira na sari miyembro na ICI sa ikwanda at pantiwalaan tini. Napagtiniri ko nun iran pantiwalaan nako. Siya pa'y nanapoint at sararaya, siya pa'y mangiter na budget at sararatan. Presidente, tinuruta ka, piano, siyaksi palalbong mo, hindi, di ba? Agaylay. No independent itanya talaga ang kapoy dapat so pibibiyang nasa Malacanang at satan. Para i-imbestigaan da, i-involve at sararate flood control project. Wala rad closed door session. Dati-rati naman i-imbestigar raratan, akatilibais ira, akabidyo raratan, nababantayan tayo so gagawin yung investigasyon. Natanay, gagawin da closed door session. Piano, ag tayo antag, tayo narungol, ng turarati pantutungtungan da. Satan niya gagawin dan investigasyon da. Antayo, uliligada da masulok 180 billion. Imagine nyo tan, 180 billion yan nababalang at satay goes sa flood control projects malapuni kuno at sa may taon 2016 indamay dalalabat so pas administrasyon tagabay data na Tatay Gagimira yapapawa yun niya sa ginapuan na sa korupsyon at panaon ng Duterte. Natanlabat iraratan bimubulgar kabaloyan. Kasumpalan niya impalastog na impasirayaw na Presidente Bongbong Marcos at ginawa ton State of the Nation address to niya impasirayaw to walalad 1,500 flood control projects implemented la kwantod sa may abitla State of the Nation address niya. No pigare figures naman na bibilang naman bilang is that 5,500 kung bilang project implemented at flood control impalapang tutan sa may State of the Nation address to na nimbunagira taon kabubukta kasumpalan ton impalapang tan lulo kung may totoo ako na nature impanang na nature niya diba adalap tayo pimapaway iraratan ghost projects kanyan bawi galang tinira turay kabiyangan nasa DPWs kabiyangan nasa Kongreson mahiya naman kayo di malapim maway nan impanang la flaunting of wealth nan diskaya impanang nang ti kayamanan tutan tinuputan dan inerso akalaan tutan jad kung panagkontrata da gobyerno kanto ni mala Tatay Gagimira pimapaway la si katumot manayay ginamit da at sararatan niya bitlaran ghost projects yun nga at sarayang kapusan saray siga aray kabiyangan na party list congressman si karay siga at Tatay Gagimira aliwan sa may regular ya talaga na congressman
Sa sikat natan sigaratan are kabyangan na party list, di ba? Taditan, ininurso gabay ng pangipunduan na sararatan niya bitlaran insertions ditan. Tuarang klasin insertion so gagawin datan. They are inserting their authority. Ay, nako. Ayasi nga si Master Sarlo Gonzales tan si Bads Vidal. Walay insertion damot. Aray kabyangan na Team Ubol, yasi nga si Lawrence. Wala mo't amoy insertion to yan ng Lawrence. Siyempre, gwapo. Si Kwanon Lawrence, pari-pariya si Ran akanang nang naalama at abot idol, tano ala undaman yung imbestiganda, nasipit ira katon resign ni Tan, walay balag kadakumo di Tan at sararatan ya abot. Good morning, ikinan amigo Delpin Calma. Thank you for your prayers. Ay watan lawas ipipila to tayo at sararatay da saldotan mga iter na saratay mararakap iran na gospel message. Saratay verses na saray Bible tan arum niran na Holy Scriptures. Dugatan niya gagawin mo amigo Delpin Calma. One verse a day. Makapambasa tilabat. One verse a day keeps Satan away. Joey Gaho. Si Ed Laportesa dito nagpoblasyon na Kalasyaw. Happy Photo Festival. Gitan Ed Baloy na Kalasyaw. Walang tili nakakaran 10 minutos antes siya man alas 8 kabwasan. Unliligada mga 180 billion yan nababalang satay ghost flood control projects na lapula saman ko ni taon 2016 kaibalaratan so standard iran na proyekto. Kung talagang sinsiro raray kabyangan na ICI ni amay-amay si papaway daad social media iran alleged ghost projects tan aratay overpriced iran projects kanyan jamut kumuna jamut kumun at Pangasinan sa Panggawan da na sararatan niya investigasyon tapiano antatayumot agtimot nabalang agtayo na blind niya tatawag tayo at sararatan niya bitlaran na proyekto na anturaratan niya sub-standard tan na ghost projects. Sa ikwanda man resign lararatay ICI tagdala ko no nasakuban so paunlaad Malacan niya. Ay nako talaga agpanatengak makiburas kayo. Pasensya kila, no nabibitin-bitin tayo da.
mambasis tayo. Naupo ko lamay sa kaya rolyo na issue. Singger lalamot siya ay makatalura. Doktora Marilu Fernandez. Doktora Malua Fernandez, good morning. Tuloy sa serbisyo libre bagot. Naman bilang gabayo mong pamasahe lakitan the clinic to. Wala mo lamay abig laman wellness massage tulitan. Rebecca Bernardino, Miriam Dasig Bulataw ditan at Orbis Tondo, si Ray Martin Espinosa. Si Eva Mendoza. Tuamay bagam ya angga po'y anti-rabies vaccine datan at City Health. Ni ame apukmat. Ang bayar mo to. Si Madam Eva Mendoza, limadya mismo di stasyon, ng salita, talaga ng bagaton. Angga po, pinanagnakan to. Angga po. Pero wala lang kununatan. Wala lang kununatan. Akapam-procure lara. Ay, sana nga po. Kayo aso, jumot lamay kaabayo, tapi dwara kayo, yaman pa, baksin tayo, mananap ira na partner yun, akin mo, kailangan mo ni mananap na sana na yatoon na mampabakuna, kaya ganiyarin baksinan si rin. Alagar mo, pagutlay rabi sa muturukan, di ba? Lilibet Diaz, Ditan Montalban Rizal, si Lilibet Diaz, si Cornel Tirao, si June Agas, Renato Jubillanos, yung Regidor Fernando Espinosa, si Danny Caras, Albert and Marisa Carino. Kantabay ko on the technical side, si Ka Edwin Inong. Good morning, kinan amigo Boy Ariola, si Santos Ariola Jr., si Mr. Ganador. Si Agustin Perez and Raimundo Dizon. Talaran nyo la sa programa na Karambola. Itilak milalangula subalag bimpi sa salamat at balang sinansakay pinablin na dumaringel. Salamat at lawas panagantabayot saya na programa. Salamat at sararatay prayer show. Diyos tiyag po, tandaan sa amigo your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola.